Hello pengang dalni topik te ba dalni video de driving license renewal kaani bidingo onggen. Maidake renewal kagen arwa renewal kaani pisara badita onggen. Hello hai rumsakso changsate yang ni gital gapa video na jeko na simangna angni YouTube channel Car Point Take. Rapengrang ansingni nang chumut kepa badia ba dokumen sang gori ansingara renewal kae jakalna nang ka ne darangan masitoka. Wan dake ansingni gari salna jakal kepa driving license pa wa marangoni mengsa wa jekona ganore ukupa validity bo na ha ngode ansing ku renewal kae jakalna nanga. Ansingni DL ba driving license ko tharia oni badita belsiona validity una ba mana ba ansingna DTO ba RTO office ni kita ba government ni niyam gatara ansingara driving license tari awni ba dita belsiona validity ko matna wa ansingna ongaman validity bo na ha ngode ansingara wa ansini DL ko driving license ko renewal kai jakalna nanggen matam manderang de driving license validity bo na ha ungoba uko renewal kagiza jakal toka ba uko renewal kai ragiza skatang gari rangko saltokaya Basako ba gari salanyo may ba at silang uaha ungode ba basako ba traffic police rang rama o checking kani sumayo uni driving license validity bu naha ni gaman ba belit ungza ni gaman uko chalan ba fine rang bangin ragen matam driver rang ara wa antang ni driving license validity bu naha ungoba uko mashi ba renewal ka tokcha aro matamara uko mashi ba renewal ka na chang tokcha ba mashi tokcha Hello rupenang dal angan simangna driving license Maidake renewal kagen uni gemen skiatken. Rupenang nasimangni driving license validity bonaha ngode uko renewal kana geta skang pa nasimang J biapon ba RTO DTO opison driving license tariacem wana simangni sepang bat kepa RTO ba DTO opison na nasimang riangbo ba bijit kabo. Nasimang RTO ba DTO office na visit ka ha ngode bari ang ha ngode uchi ko wa office ni ko form number 9 rabo ne form number screw je ko na form number 9 wa form ko rabo aro wa form number 9 no nasimang gapat na nanganiyo kaket unge mana patpo ba fill up kana joton kabo Screen over na simang na ya form ko misokote ya form mo may dake siya dungatsem may dake gapat na nangatsem wani bidengo na simang ya form mo na may dake kaket unge gapat na joton kabo ba pilap kana joton kabo women aga na tenga na simang mamloba mistake kana be ino kaket unge na gapatanirang ko gapat po gani gapa na simang na ya form ni paksao ba gapen pietso ba dengtang kopi ko unaba donga na simang na 1A form wa 1A form ba dongen ba form 9 ni paksaon ongjaude dengtang kopi ko onskana ba donga form wa form ura na simang medical officer ona riange jeko na kanore doktor warang ni gapatani ko gapati rababo uno na simang gapatna nangade one yes no gabarang kusa warang gapatken arwa ko gapi zamane na simang ni photocopy passport photocopy ko na simang uno page kana joton kabo yakuba na simang na screeno mesogate ya form 1A form ara medical certificate jeko na orene simang yakode medical office na ba doktor ona riangesa kapatna nanggen uni sign nungen ba wasa na simangku verify kaimuna na simana certify unatken aro nu kapatani di yes no nesan na simang kapatna rang nanggen na simang sign rang kana nang na badwa uni jamane na simang ya form ba na simani passport photocopy ko face kana ba thapna nanggen Gatham na simang ni driving license jen expire unga hatcha wa na simang ni driving license expire opaku ya form rang ni khosak kapaon na simang na Maidake tekcha pemana submit kana joton kabo May ko dakna nangatsem anga na simang na agana tenga wa form number 9 ko rabo arwa form number 9 no kaket unge gapatna nanganirang ko gapat po na simang gapatna changjaya ore anga na simang na one screeno meso katay nga daoba
ya form number 9 no undaki gapatpo aro form 1A uba undaki gapatna nanggen. 1 sawa gapatken ukode medical officer sa gapatken. Nasimang antang gapatna nang joa wade medical certificate sa ongani gaman nasimang medical officer yang bo jeko naganori 1 doktor sa gapatken uno dene. Nasimang antang gapatna nang joa. Nasimang kuri wade nasimang na medical certificate pa certified sa uninga. Gunode maiko dakna nanggen yes no nga pakosan gapatna nanggen. Aru warangko gapatani zaman de nasimang ni passport photo size ko wa promo tapben ba nasimang ni expire onggaman driving license ko ba form ni kosak ko na Maidake dakchakbe ba tapben ba submit kana joton kabo. Masig nukma daude rapingra ya nasimang ni driving license validity bo naha ode ba uko renewal kana nangiya ode Maidake renewal kana nangetche maiko dakna nangetche uni bidengo fees day wanonga rchagani ba rchagitam wa ndakesan ragen ba nga fees ongjawa rchagani ba rchagitam warangsan waigen fees dene uni gaman nasimang yaku wi masirabu pomrangko meke pilap kana nangache warangko ba kapna joton kabo aro pisara badita ngacem ukuba nga nasimana talataha ba aganataha. Masig nukun bar pirang daude kadonga aro bebera nasimang sakantian ya angni video ko nekswe newsen ba makangti de nasimang antang ni DL ba driving license renewal ka ani somoy ungaha ngore nasimang antang na Maidake wi machine ba renewal ka ganok enemna kadunga aro bebera uni gaman nasimaya video ko namnaga ngode like kabo comments kabo aro share katna joton kabo je mangan getal mande da asang ni video ko nekchinga ba nichinga ngode channel ko kasapai subscribe kai donang pabo jela ko nang ni mukangchi getal video upload katu aro ndake gari salani mortni bandake dengtang skiani talatani video rangko nekswe niswe skang pa nasimang wi masira na managta kasapai channel ko subscribe kai donang pabo yasan dalni video de matira sakantigon ya video ko bone aro chakske niya na grong tainan sumkanchi getal pa aro dengtang pa video baksa then be safe and ride safe guys.